हाय हेलो नमस्कार सांग मैंने रमेश फार्मिंग लवर चैनल को स्वागत। आसतु आज कथा प्राय भाई चाषी भाई मैंने मेसेज कर नुआ नुआ जे छतु चाष करने चाहते भाई फार्मटा केमती कौन तैयारी करवा फार्म माने नुआ फार्म करें कौन ता भर सब जाणीबू कौन केमती कौन भाड़ी केते केमती कौन करवा केते भाड़ू भाड़ केते डिस्टेंस करवा भाईटा उत्तर दक्षिण करवा ना केमती कौन करवा बहुत मेसेज आस बहुत फोन कॉल भी आसुच्ची टाइम सर्ट जो बन पार्ली ना ये फार्म भी पूरा नीट एंड क्लीन है। देखो फार्म आज भी मु स्प्रे कर देची येटा फॉर्मालिन फॉर्मालिन आउ ये कौन बताना फिनाइल फिनाइल सब स्प्रे हो देखो नड़ा भी लोड हो गला टांकी नड़ा भी टांकी लोड हो नड़ा टांकी लोड हो जेहेतु लोड हो आज पानी दिहब काली जागर जेहेतु अच्छी टाइम टे सर्ट हेल्ले पर दिन फार्म स्टार्ट हो टेम्परेचर जी कभर हो गले आराम बहुत भल अमल पलि आस 100% सियोर मु देखु फार्म टोटाल नीट एंड क्लीन देखुन तो ये देखा जरा तो मंजी काली भी पलि आसी मंजी भी पलि आसी मंजी केते ग्रोथ से विषय भी देखा ये देखु यहाँ फॉर्मालिन ये देखु ये फॉर्मालिन मुझे यूज कर बेसी भी यूज करनी फॉर्मालिन टी देहपाई क्षतिकारक जेहेतु बहुत कम यूज कर फॉर्मालिन जेहेतु फास्ट स्टार्ट हम से फॉर्मालिन यूज कर देची ये देखु ये देखो देखुन तो जो मंजीटा आसी ना पूरा ग्रोथ हो जाइए पूरा ओके मंजी बेड पड़ापी से काली भाव आज नड़ा पानी लगे काली बेड पड़ा स्टार्ट हो देखो जो भाई मैंने मेसेज करते देखो यहाँ है फार्म फार्म यहाँ फार्मटा मोर अच्छी 70 फुट लंबा अच्छी 30 फुट चौड़ा अच्छी जेहेतु 70 फुट लंबा अच्छी आमर कौन करवा ना फार्मटा लंबा अच्छी कौन यहाँ हूँ पूर्व दिग यहाँ हूँ पश्चिम दिग पूर्व पश्चिम जेहेतु अच्छी पूर्व पश्चिम लंबा करा कौन ला आमर भेन्टिलेसनटा हवा दरकार पूर्व पश्चिम जब फार्म करेंगे आप कौन ना उत्तर दक्षिण रियाग बनइबे हे देखो फार्म हो पूर्व पश्चिम रियाग हो उत्तर दक्षिण देखुन तो रियाग उत्तर दक्षिण हो उत्तर दक्षिण कौन जो आम 90% पवनटा हूँ कौन पूर्व पश्चिम पवनटा हूँ जो पूर्व पश्चिम पवनटा हूँ पवनटा कौन जो बेड पकड़े बेड बाजिकी जीव पवन गुड़ा आप मॉर्निंग रे एयरिंग करेंगे बेड ना पवनटा बाज भेन्टिलेसन भी ठीक ठाक हम भेन्टिलेसन कौन प्रोब्लेम होनी पूरा 100% सियोर मॉर्निंग जो टेकीदेवे धर आप फार्म भितर के पानी दौरान अमके करोसी कथा भी भेन्टिलेसन पूरा क्लीयर सब क्लीयर हम एक जानले धर आपंकर कहारिकर धर सेमती स्पेस ना धर लंबा अच्छी आपंकर उत्तर दक्षिण लंबा अच्छी चौड़ा तो अच्छी मैं स्पेस कम अच्छी पूर्व पश्चिम आप करेंगे ना गोटे लंबा कि एमती करेंगे ना लंबा कि जदि भी करेंगे कना उत्तर दक्षिण लंबा ही करेंगे किंतु ये भी ये करेंगे भाड़ी भी उत्तर दक्षिण करेंगे कहीं भेन्टिलेसन हवा दरकार भेन्टिलेसन ना अमल ठीक से आसब ना यहाँ मुझे बहुत फार्म बुली मुझे फार्म 2019 मसीह करी फार्म बहुत फार्म बुली बहुत फार्म देखिकी ये सब काम मुझे गोटे कथा देखो ये जो ये भाड़ी भाड़ी डिस्टेंस ये भाड़ी डिस्टेंस यहाँ मिनिमम 2.5 ରୁ 3 फुट रखिए 2.5 ରୁ 3 फुट न रखिले कौन हम ना आप नड़ा बेड को उठेबे धर बेड ओस्टेज बेड नहीं बाहर खपाड़े बहुत प्रोब्लेम हम मोर सेपट लास्ट 2 लाइन जेहेतु जगह है ना दीटा सर्ट रही 2 फुट भाया रखाई तो बहुत प्रोब्लेम हो लाइटिंग भी कम हम आटा तो आप जो फास्ट लेयर ये देखो फास्ट लेयर रु सेकेंड लेयर एटा मिनिमम 8 इंच 2 फुट फास्ट लेयर सेकेंड लेयर 2 फुट तलटा मिनिमम 6 इंच रखा पड़े 6 इंच 8 इंच रखा भी चलो 6 इंच 2 फुट एटा भी 2 फुट 2 फुट रखले काफी बुझले तो
ଆଉ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମୁଁ ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ ସେଡ଼୍ ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ମୋ ଜରି ପଡ଼ିଛି। ଶୀତ ଦିନ ସେଡ଼୍ ଶୀତ ଦିନ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ନଡ଼ା ସବୁ ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକା ହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ସରି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ତାପରେ ନଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ 27-28 ଡିଗ୍ରୀ 3ଟା 8 ହେଇଛି। 28 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ 100% ସିଓର୍ ଭଲ ଅମଳ ପଳେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନଡ଼ା ବି କଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ନଡ଼ା ବି ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇ ରହିସାରିଲାଣି। କାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ଭିତରେ ବେଡ଼ ପକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇଟିଂ ଆପଣ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ନୂଆ ନଡ଼ାରେ ହେବ କି ନ ହେବ। ଭାଇ ନୂଆ ନଡ଼ାରେ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନୂଆ ନଡ଼ା ହେବ ନା ନାହିଁ। ନୂଆ ନଡ଼ାରେ ହେବ। ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ପୁରୁଣା ନଡ଼ା ଯେହେତୁ ତା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷେ ହେବ ରହିଲାଣି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମ୍ ଅଛି। ତାକୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନଡ଼ାକୁ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଭେଦଉଛୁ, ଆଉ ପୁରୁଣା ନଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 7-8 ଘଣ୍ଟା ଭେଦେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପୁରୁଣା ନଡ଼ାରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପୁରୁଣା ନଡ଼ା ଯଦି 600-700 ଗ୍ରାମ କି ଆପଣ ପୁରା ଆଭରେଜ୍ କହୁଛି କି 700-800 ଗ୍ରାମ ଅମଳ ଆସିଲା, ନୂଆ ନଡ଼ାରେ 600 ଗ୍ରାମ କି 500 ଗ୍ରାମ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ହେବନି ଯେ ନୂଆ ନଡ଼ା ମୋଟେ ହେବନି। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଫୋନ୍ କଲା ଆସୁଛି, ଭାଇ ନୂଆ ନଡ଼ା ହେବନି, ନୂଆ ନଡ଼ା କାହିଁକି ହେବନି, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ନଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟିକେ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନୂଆ ନଡ଼ା ଚୂନ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୂନ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଲେ 100% ସିଓର୍ ହେବ। ହେବନି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନୂଆ ନଡ଼ାରେ। ମୁଁ ବି ଆର ବର୍ଷ ନୂଆ ନଡ଼ା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ସିନା ନଡ଼ା ଷ୍ଟକ୍ ରହିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ନଡ଼ା ମୋର ପଡ଼ିବ। ଏବେ ନୂଆ ନଡ଼ା ଆର ବର୍ଷ ବି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ନୂଆ ନଡ଼ା ବି କେତେ ରଖା ହେଇସାରିଲା। ନଡ଼ା ବି କାଲି ଆସିକି ଗଦା ମରା ହେଇନି। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନଡ଼ା ସବୁ କେତେ ନଡ଼ା ଆସିକି ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନା, ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ରେ ନଡ଼ା ଯାହା କଲେକ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛତୁ ଚାଷ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନଡ଼ା ହିଁ ତାଙ୍କର ବଳ। ନଡ଼ା ସରିଲେ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ ଛତୁ ଚାଷ କରିବାର। ନଡ଼ା ତ କଲେକ୍ଟ କରି 100% ସିଓର୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନଡ଼ା କଲେକ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ନଡ଼ା ବି ଆର ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନଡ଼ା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଅଧିକା ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ପୁରୁଣା ନଡ଼ାରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦା ଦିଆହେଇଛି। ଗାଈ ସବୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କଲେଣି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବିଡ଼ା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 2-3 ଟଙ୍କା ପିସ୍। କ'ଣ କରିବା, ଗାଈ ଗୋରୁ ତ ଖାଇବେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆର ବର୍ଷ ରଖିଥିଲି ବୋଲି ପଇସାକୁ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ପଇସାକୁ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ରହିବ, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଅମଳ ପାଇବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ନଡ଼ା ରଖା ହେଇଛି। 1 2 3 4 4ଟା ଗଦା ମରା ହେଇଛି। ସେଇଟା 8ଟା ମିନିମମ୍ 60,000-70 ହଜାର ନଡ଼ା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ନଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଥିଲା, ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ନଡ଼ା ସବୁ କଟା ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କଟରେ କଟା ହେଇସାରିଲାଣି ବେଡ଼ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତ 15 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ କାଟୁଛି। ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠିକା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ୍ କାଟିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୋକାନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଦାଗୁଡ଼ା ମରା ହେଇଛି ନା, ଏ ତଳେ ଯେଉଁ ମରା ହେଇଛି, ତଳେ ଯେହେତୁ ବିଲରେ ମରା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବ। ଏ ପୁରୁଣା ନଡ଼ା ଉଠିଗଲେ ଏସବୁ କାମ ହେବ। ଇଏ ନଡ଼ା ତ ରହିଯିବ ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନକୁ ତା ଶୀତ ଦିନ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ନଡ଼ା। ଆଉ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନଡ଼ା ନ ରଖିଲେ ଛତୁ ଚାଷ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ନଡ଼ା ତାଙ୍କ ବଳ। ନଡ଼ା ନ ରଖିଲେ କିଛି ହିଁ କରିପାରିବେ ନା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନଡ଼ା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ସବୁ ନଡ଼ା ବିଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ କରିକି କରିଲେ, ବଡ଼ ନଡ଼ା ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଛତୁ ଚାଷ କରିଥିଲି, ନଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ନଡ଼ା ଥିଲା। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ସିଏ ବି ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଚାଲାକ ହେଇ କ'ଣ କଲେ, ନଡ଼ା ବିଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ କରିଦେଲେଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ା କାଲି ବି ଗଦା ମରା ହେଇଯିବ। ଆଉ 2 ଦିନ ନଡ଼ା ବୁହା ହେବ। ମୁଁ ହେଲେ ନଡ଼ା ଯେତିକି ମୋର କଲେକ୍ଟ ହେବା କଥା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଓନ୍ଲି ଫାର୍ମ ରହିଲି। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ନୂଆ ନଡ଼ାରେ ହେବ କି ନ, ଭାଇ ନୂଆ ନଡ଼ାରେ 100% ସିଓର୍ ହେବ।
हेबनी बोली भाई 100% सियोर हम। रही नमस्कार, थैंक यू।